فرماني نبي صلى الله عليه وسلم حديث أذكر رواية إمام بخاري تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فرماني نبي صلى الله عليه وسلم قلت ليلة القدر جيشتر بيت تاين شپان جوتكي إنّا تاين شپان دهين آخری دهين بزن بيستو يك شپا يا كي بيستو سه شپا يا كي بيستو پنچ شپا يا كي بيستو هفت شپا يا كي بيستو نوه شپا تاين شپ همشانا हमें शपान तुका गेश्तर बित कंते लैलतुल कद्र और हमें ताई शपान तुका खास कर पदा आखिरी हफ्ते शपान जे हदीसा अतका रिवायत कुता इमाम बुखारी और मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा वाब गेंदा बाजी सहाबा वाब गेंदा के आखिरी हफ्ते शपानी सहीह बुखारी और मुस्लिम हदीस हस्ते उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत कुता गुड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइते गुश्ते शुमे दुरुस्तानी वाब मुत्तफक बितगा गुड़ा अगा शुमारा निंदगी लैलतुल कद्र वस्ता खास कर आखिरी हफ्ते शपान बेरिंदे उम्मीद हमेशा गेश्तर के आखिरी हफ्ते शपान भी बिते और गेश्तर मनी दोस्ता ए आखिरी हफ्ते शपान चे बित कंते गेश्तर उम्मीद हमेशा के 20 हफ्ते शपाई के 20 हफ्ते शपा बित कंते अंचुके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस अतका लेकिन अयो उम्मीद हमेशा के गेश्तर 20 हफ्ते शपा बित का लेकिन जरूरी नहीं अन्ना अल्लाह हिकमत तो कई ए आखिरी दही शपा जोतकानी तो का खासकर आखिरी हफ्ते शपा उम्मीद हमेशा गेश्तर आखिरी 20 हफ्ते शपा भी भले जरूरी नहीं कि 20 हफ्ते शपा भी अन्ना